nagpapakita minsan eh. Thank you to all our sponsors. Sakit eh. May matatakpay bottle La nun. Brea Private Resort, Kaya laging lamang din. Sanibac Cafe, Paano ba dapat? Hawkins Learning School, Pine Auto Garage, KS Infinity Center for Dialysis and Diagnostics, St. Gabriel, Siemens Corporation, JCC Auto Garage, Gonzales Dental Clinic, Malinaw na, malinaw. Express Tag, and Maryland Consultancy Services. First five. Go number 36. Nabati ko po yung pamilya ko. Nawawala po ako. Hindi ko po alam kung paano umuwi. Mag-grab ka daw, pre. Mag-grab ka. First five. Arcocha versus Drymax. Hawkins de la Cruz, Santiago San Jose, Panty, Galapon, Estacio, Tan, Abuso, Bulat-Ag, Jumbo, Tira que Estacio, Estacio, good for two. Rebound ni Abuso. Galapon. Pinasakitan. Good for two by Tan. Assist by Galapon. Santiago. Good for two. Parang Hakim Abdul Jabbar yung Estacio. Galapon. Pinasa kay Bulatag. Wala. Nakakuha ni Anje. Wala. Nakakuha ni Abuso. Abuso. Binigay kay Anje. Time to shoot. Nariwan ni De La Cruz. Binigay kay Santiago. Wala. Nariwan ni De La Cruz. Wala. Nariwan ni Panty. Panty. Tinira. Good for two by Kuya Panty. Estacio. Abuso. 3 points. Sorry, 2 points. Sorry, Akin. Sorry.
De La Cruz. Wala. Galapon. Abuso. Wala. De La Cruz. Panty. San Jose. Wala. Naribaw ni Abuso. Binigay kay Galapon. Galapon. Pumeke. Binigay kay Bulat-Ag. Good for 2 by Bulat-Ag. Panty. Santiago. Hawkins. San Jose. Good for 2 by San Jose. Okay. Rebound by De La Cruz. De La Cruz ang pamadali. Galing dapat ba yan? Santiago tumira. Favorite. Good for 2 by Santiago. A.K.A. Abdul Jabbar. Abuso. Abuso. 3 points. Ayan ka na naman. Mamaya malalasing ka na naman. Panty. Panty, nagalit ang babasahan. Binigay niya San Jose. San Jose. Wala. Narito ni Galapon. Galapon. Batang-bata. Bumababa. Binigay kay Abuso. 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 Good for 2 by Abuso. Abuso ka na sa school, ha? Santiago. Nagtataka. Favorite niya yan. Matik yan kay Abdul Jabbar. Good for 2 by Santiago. Estacio. Estacio. Ane, binigay kay Galapon. Galapon wala. Rito rin De La Cruz. De La Cruz, nagmamadali. Nagmamadali si De La Cruz. De La Cruz. Sebo. Seventeen to shoot. Santiago ulit. Wala. Narito, nakakuha ni De La Cruz. De La Cruz na, nakakuha ng foul. Who's power? Foul number 17. First personal, first team foul. Pasok. Galapon ang nagbababat ng titi mo. Galapon. Oh! Nasubukan pero nakawala pa. Who's foul number 36, Santiago. First personal foul. First team foul. 15 to shoot. Bulat-Ag. Good for 2 by Bulat-Ag. Assist by Anye Pan. Panty. Kuya Michael Panty. Sumalaksak. Good for 2 by Kuya Michael. Abuso. Binigay kanino? Kay Bulat-Ag. Bulat-Ag pumeke. Sumalaksak. Tumira. Wala. Nakakuha niyo. What? Grego. Substitution. What? Wait lang, rep. Ayusin lang. Pasok na, pasok na. Ayan si Mark, oh. Wait lang, rep. Okay, rep. Ayan na, ang kanilang coach. Coach Ramiro. Batang-bata. Cruz, binigay ka San Jose. San Jose, wala. Nakakuha na rin ni Mike Turla.
Binigay ka wala, nakakagawa naman ni Ramil. Binigay kay Panty. Ganda naman nun, still na-assist pa, shoot pa ni Michael Panty. Score. Kuya Neil Navarro. Navarro. Binigay kay Bulat at libre-libre. Nice assist naman by Navarro. May third eye. He scored all 17. Chris Panty. Tumira. Wala. Oh. Wait lang. Warning for delaying the game. Number 39. Okay. Wait lang. Wala. Ichi. Binigay kay Bulatan, binigay kay Ichi. Libre si Abuso. Abuso. Wala. Offensive break pa ni Bulatan. Sa kanya pa rin. Bulatan pa rin. Tinira. Wala. Naribaw ni Tagalag. Tagalag, binigay kay Panty. Panty. Panty, binigay kay Pedopilo. Cruz, nagtakang hapos. Ichi Cruz. Navarro. Binigay kay Abuso. Abuso. Binigay kay Navarro. Kunit. Dahil sila. Ramil. Binigay kay Panty. Panty. Nakakuha ni Cruz. Cruz. Wala. Nagagawa. Panty pa rin. Panty. Wala. Abuso. Abuso binabantay ni Pilokilo. Binigay kay Kuya Nin. Navarro. Binigay kay Bulat. Gandang pasa talaga noon. May third eye. Nice pass. Nice shoot. Score 1970. Tagalag. Nagtangkala. Offensive rebound ni Pilokilo. Binalibang ni Pilokilo. Na offensive rebound ng Tagalag. Good for 2 by Tagalag. Navarro. Binigay kay Abuso, nagtangka. Wala. Offensive rebound ni Ichi Cruz. Ichi Cruz binigay kay Bulatag. Binalik kay Ichi Cruz. Binalik ulit kay Bulatag. Offensive rebound ni Abuso. Hop. Who's forward? Foul number 99. San Jose. First personal. Second team foul. Tumating na po ang isa sa ating sponsor, si Pine Auto Garage. Cruz, sumalat sa plaka. Nakakuha ni Tagalag, wala. Nakakuha ni Cruz. Good for 2 by Cruz. DJ Cruz, Navarro, sumalat sa pinasa kay Bulat at gandang pasa, sayang. Good for 2 by Abuso. Tagalag! Wala! Nakalimutan ni Navarro. Abuso, nagpamadali. Pumeking pasa. Good for 2 by Abuso. Grabe mo miskor yun. Grabe hindi sa inuman yun. Panty, wala. Whoop. Gray ball.
Turla, wala. Nag-agawan sila Japon. Red ball. Drive max. Ito po. Knock off. Oras natin 1 minute and 3 seconds. Mark Cruz. Nagbababa ng bola. Bilo-bilo. San Jose, pumoposte, pero hindi nagtagumpay ang kanyang poste. DJ Cruz ang pamadali. Cruz! Tinira-nira ang naman. Iba naman ng inspirasyon. Lumalakas. Bilo-bilo. Cruz! Nakakuha ni Turla. Binigay kay Bulatag. 22 seconds. Abuso! Wala! Offensive rebound niya. Abuso ulit! Wala pa rin. 12 seconds. Buzzer na lang. Cruz! Wala! 4 seconds. 2 seconds. And the first quarter. Score. That's you. 29-21. Ha? Sorry. Manny pala. Sorry, Kuya Manny. Okay. Thank you to all our sponsors. La Playa Private Resort, Tiny Box Cafe, Hawkins Learning School, Fine Auto Garage, Casey Infinity Center for Dialysis and Diagnostics, St. Gabriel, Siemens Corporation, JCC Auto Garage, Gonzales Dental Clinic, Express Time, and Maryland Consultancy Services. Okay, Jun. Second quarter. Carwash to carwash. Pan, gandang iba naman nun. Good for two, white man. Bata-bata, balagon. Hawkins, binigay kay De La Cruz. Nakasundugan ni Tagalog. Nakakuha ni Santiago. 10 to shoot. Santiago, wala. Nakaribaw ni Sebastian. Binigay kay Panjung Pino. Sandali na daw. Pino. Binigay kay Galapon. Nagkanta, wala. Offensive rebound ni Pino. Ganda ng galaw mo. Nakashoot na, may masakit pa. Offensive rebound, puntos pa. Hindi pagundot. Cruz, wala. Pino. Binigay kay Galapon. Binalik kay Pino.
Pino. Time to shoot. Sebastian. Sebastian. 5 to shoot. Cruz. What? Who's para 88. First personal foul. First team foul. De La Cruz nilabas, binigay kay Hawkins. Hawkins, binigay kay Santiago. Santiago tumira, wala. Rebound ni Estacio. Binigay kay Pan, binigay kay Pino. Sumexay na si Sir Sebastian. Sandali lang daw. Set down, set. Binigay kay Estacio, binigay kay Pino. Binigay kay Sebastian. Sebastian, wala. Rebound ni Hawkins. Binigay kay De La Cruz. What? Out of bounds. Alponcha, ball. Sebastian. Pino. 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 Set to shoot. Pino. Tan. Tan. Oh! Nangingitlog. Baka mabugo. Hawkins. Santiago. Tagalag. Tagalag. Blanca. Blanca ni Sir Tan. Batang-batang gumalaw. Tagalag. Nagtangka. Kinasa. Tinira. Wala. Rebound ni Tan. Binigay kanino. Naagawan ni Santiago. Binigay kay De La Cruz. Good for two by De La Cruz. Assist by Santiago. Galapon. Binigay kay Pino. Estacio. Binigay kay Galapon. Turn to shoot. Nakagaw. Santiago nagmamadali. Santiago. Wala. Rebound ni Cruz. Wala pa rin. Naribang Estacio, binigay kay Sebastian. Sebastian, binigay kay Tan. Good for two by Tan. Assist by Sebastian. Aray mo. Hawkins. Cruz, nagtaka. Wala. Rebound ni Estacio. Binigay kay Sebastian. Ngunit tumama sa paa. Naagaw ni De La Cruz. De La Cruz, kinaliwa, wala. Naribaw ni Tan. Tan, binigay kay Galapon. Binigay kay Sebastian. Oh! Traveling! Nakalimutan lang rin. De La Cruz. Santiago. Favorite talaga ni Santiago yun. Good for two by Santiago. Pino. Pino. Binigay kay Sebastian. Sebastian, sumalaksa. Wala. Lipaw ni Hawkins. Oh! Ngunit nakakuha ng foul. Who's foul rep? Foul number 13. Hawkins foul. First, personal foul. Second, team foul. Cruz. Binigay kay Santiago. Binalik kay Cruz. 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 Sumalaksa. Wala. Nariba na Estacio. Binaliwag kay Pino. Pino. Ganda play! Traveling. Santiago. Binigay kay Cruz. Cruz, 2 for 2 by Cruz, assist by Santiago. Tan, binigay kay Sebastian. Wow! Substitutions.
Wait lang, Red. Wait lang, wait lang. Okay. Holding to shoot. Navarro. Sebastian. Malakas. Nahuli ko yung Manny. Binigay kay Santiago. Santiago. Tumira. Wala. Santiago. Fencing rebound. Wala. Oh. Nakakita. Who's power foul number 13? Pushing foul. Second personal foul. Third team foul. San Jose. Whoa! Traveling, right? Traveling. Shit, 3 points. Dino. Binigay kay Turla. Wala. Binigay kay Kuya Manny. Manny. Nagmamadali. Binigay kay Santiago. Santiago. Binigay kay De La Cruz. Good for 2 by De La Cruz. Assist by Santiago. MVP. MVP. Sebastian. Rebound ni Navarro. Binigay kay Turla. Wala. Rebound ni Kuya Manny. Kuya Manny. Kuya Manny, nakagawa ni Ichi Cruz. Ichi Cruz, ayan na. Binigay kay Sebastian. 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 Wala. Rebound ni Kuya Neil. Wala. Who's power? Foul number 99. Pushing foul. Second personal foul. First team foul. Score 35-29. Una. Pasok. Pangalawa. Pasok pa rin. 2 out of 2. Fenomeno. Good for 2 by Santiago. Pino. Sumalaksak. Gandang salaksak naman nun. Good for 2 by Pino. Aba, kumakasan pa si Ichi Cruz. Iba talaga pag may inspirasyon. Iba ka? Cruz, di ka nakakaramdam ng pagod ngayon ah. Pino, nagdi-dribble, tinira ulit, grabe ka naman mama, wala kang gawa kanina, kondisyon na kondisyon ka, pahinga lang pare. Kuya Manny, binigay kay De La Cruz, De La Cruz, tinira, wala, naribo ni Sebastian. Nagpapadali. Sebastian nagpapadali. Hoy! Foul number 36. Second personal. Second team foul. San Jose, rebound ni San Jose. Kuya Manny, binigay kay San Jose.
Wala. Sino naka-rebound? Naka-rebound ni Sebastian. Sebastian, well, kinahanap ang bola. Saan napunta? Libre-libre si Turla. Good for 2 by Turla. Timeout. Drive pass. Oras. 2 minutes and 19 seconds. To the building. Pelopino. Santiago. Ganda talaga ng range ni Santiago. Good for 2 by Santiago. Assist by Pelopino. Sebastian. Sebastian. Tinira. Good for 2 by Sebastian. Oras, 1 minute and 50 seconds. Pelopino, binabantayan ni Cruz. Binabantayan ni Cruz. Santiago. Wala. Nakagawa ni Neil. Binigay kay Sebastian. Sebastian. Wala. Rebound ni Pelopino. Pelopino. Binigay kay Santiago. Wala. Rebound ni Pino. Pino. Nakakaawa nila. Wala. Sebastian. Good for 2 by Sebastian. Pelopino. Oras, 1 minute and 8 seconds. 15 seconds, shot clock. De La Cruz. Wala. Rebound ni San Jose. San Jose. Wala. Rebound ni Pino. Grabe. Napupunta sa ilalim. Pino. Gandang pasa na Sebastian. Grabe ka na, Mr. Pino. Rebound mo na. Pasa mo pa. At siyempre, gandang tira ni Sebastian. Kuya Manny. Sinalaksak. Wala. Narito ni Easy Cruz. Eto pa isa. Ganado. Naagaw ka lang ni Pelopino. Pelopino. Binigay kay Santiago. Santiago wala. Rebound ni Turla. 21 seconds. Easy Cruz. Binigay kay Sebastian. Good for 2. Wala. Sorry. Sorry, miss. Sebastian. Wala. 8 seconds. 6 seconds. Agaw ni Neil. 2 seconds. And the second quarter. Iba ang kalawan ngayon. Grabe yung Ichi Cruz. Nagpapakitang gilas. Kunyari, hindi napapagod. Shout out Bong Pascual. Thank you to all our sponsors. La Brea Private Resort, Tiny Box Cafe, Hawkins Learning School, Pine Auto Garage, KS Infinity Center for Dialysis and Diagnostics, St. Gabriel, Simis Corporation, JCC Auto Garage, Gonzales Dental Clinic,
Empress Express Time, and Maryland Consultancy Services. Reminder to all, hanggang third quarter po ang mandatory sub natin. Okay. Third quarter, labo-labo. Okay. Back to the ball game. Red ball. Wait lang lang. Ayusin lang natin ang lineup. Thank you. I love you. Hanggang fourth quarter? Hanggang fourth Bubukod na. tayo. Ha? Bubukod tayo. Oo. Para may representative pa rin. Okay. Third quarter. Yeah. Sige. Aba, may bago. May gusto mo. Tumira agad. Wala. Narimonitan. Okay, ako magkulit. Kaya ako. Grabe, no? Galapon! Sumalaksak, wala. Offensive rebounditan, wala. Na-rebound ni Hankins, binigay kanino? Kay Cruz. Cruz, nagpamadali. Nilayap, good for 2 by Cruz. Estacio. Ayan, tumisigaw si Seth. Iba talaga pagkanado. Galapon! Tumbira! Wala! Rebound nino! Rebound niya! Offensive rebound niya! Tumigay! Naglalong papasan! Binigay kay Tan! Binigay kay Abuso! 7 to shoot! 5 to shoot! Galapon! Gandang galaw naman! Iba na talaga! Kondisyon! Crisostomo! Tumbira! Wala! Rebound! Offensive rebound! Tapit! Tapit! Wala! Offensive rebound pa rin ni Hankins. Grabe! Kanalo si Hankins. Foul number 83. Personal! First team foul. Una. Wala. Pangalawa. Pasok. Grabe. Estacio. Tan. Binigay kay Estacio. And the shoot. Tumira. Wala. Rebound ni Cruz. Nagmamadali. Nagmamadali si Cruz. Nagmamadali si Cruz. Ganda naman post to post. Bulat-ag. Huh? Foul number 25. Hacking foul. Personal first team foul. Wala ang una.
Crisostomo. Binababa ng Crisostomo. Ngunit nakagawa ni Tan. Binigay niya puso. Binigay kanino? Bulatag. Bulatag. Oh! Same goal. Bulatag. Binigay kay Galapon. Binigay kay Bulatag. Bulatag, wala. Rebound ni Tagalog. Binigay kay Crisostomo. Crisostomo. Crisostomo, Tan. Grabe ka, Mr. Tan. Scorer na, blocker pa, assister pa. Ano pa? Saan ka pa? Dito ka na. Crisostomo. Oh! Line ball. Galapon. Binalik kay Estacio. Estacio, binigay kay Bulatag. Gandang assist na ngunit hindi na. Shoot! Crisostomo. Coast to coast. What? Nakakuha ng pa. Who's power? Foul number. Yun. 58. Una. Wala. Go. Pangalawa. Oy, offensive rebound ni Tagalog. Ganda naman nun. Ayan, Estacio, binabantayan ni Coach Camille. Nag-unang ka ano? Yun ang tawag doon. Hindi ko na alam. Sa yun. Kailan pong pinag-akuhan ka? Ngunit, nasundugan. 9 to shoot. Shout out sa ating cameraman. Sagun. Bulatag. Bulatag. Umikot-ikot. Paikot pa to shoot. Galapon. One to shoot. May nakitlog sa ilalim ng puno. Crisostomo. Nagmamadali. Tinihan ni Crisostomo. Manipala pa rin. Rebound ni Estacio. Binigay kay Tan. Binalibang kanino. Ganda mistin naman ni Sir Pelobino. Pelobino. Binigay kay Crisostomo. Sinirason ni Crisostomo. Anak, yoyin ako. Cruz. Hat. Tinihan, wala. Rebound ni Tagalog. Tagalog, wala. Tagalog pa rin. Wala pa rin. Hakis, tinihan. Good for Hubay, Hakis. Mamaya nito, tukak-tukak ka lang, nasabihin ko. Yan, wag yun. Galapon. Galapon, lifting violation. Galapon, binalik kay Crisostomo. Pinasa ang Hornet na sundutan sa ibon. Kikisuyo po ng bola. Mark, ingat ha sila dyan, Mark. To shoot. Mark Cruz, nagtakta. Wala. Narito ang Estacio, binigay kay Abuso. Mid-range shot, wala. Narito ni Cruz, binigay kay Crisostomo. Sumalaksak. Crisostomo. Cruz, wala rin. Kasi rebound ni Akits. Same ball. 11 to shoot. Ramin, lusot ko na lang dyan.
ilalim. Namimiss! Ay, hindi. Diyan magaling si Kuya Jun. Jun. Sports niya yan eh. 11 to shoot! Crisostomo, umepeke ng pasa. Pinapatay. 10 to shoot. 7 to shoot. 5 to shoot. Cruz, wala. Nangibag niya puso. Binigay kay Kalapos. Grabe, matabahan na si Kuya Jun. Tira! Wala. Mandatory substitution. Labas ang 5. Pasok ang 5. Iwan si Crisostomo. Wait lang, Rup. Pag nag-mandatory rep, bigyan mo lang kami ng 1 minute. Okay, back to the ball game. Santiago. Consihan. Yes, Vito. Crisostomo. Tira ni Crisostomo. Nangangalabaw na. Pino. Binigay kay Navarro. Gandang pasa naman. Iba talaga Mr. Navarro. Foul number 49. Hakim foul. 2 shots. Grabe mata ni Mr. Navarro. First personal. Second team foul. Unang pagpabuslo. Pasok. Grabe. Wala talaga sa edad dito. Tumitingin pa si Sir Tula. Pasok kaya ang pangalawa. Grabe naman nyo. Kunyari, masakit pa yung kamay. Grabe talaga. Tabangan ng mga aso. Ay! Grabe na! Grabe, Mr. Itching Cruz! Itching Cruz! Binigay! Nagtaka pumega! Tinira! Wala! Rebound! Si Crisostomo! Crisostomo! Oh! Foul! Foul number! Silent! Drive max! Oh! Score! 54-44! Lamang ang team Arcocha! Grabing laban ng mga ito. Walang sumusuko. Walang pinipili. Bangga kung bangga. Si Mr. Sakun, kain kung kain. Sayang ang pagkain. Back to the ballgame. 13 foul. First personal foul on you, number... Yo. Bien dito, binigay kay Crisostomo. Crisostomo, gandang assist. Wala. Nariba ni Tula. Binigay kay Pino. Pino, binigay kay Mr. Navarro. Mr. Navarro. Red Bull. Lito. Crisostomo. Wow! Isa na lang, isa na lang. Kararating lang yan. Namamanage mo rito yan. Hindi. Sa fourth quarter po, depende sa kanila. Yes. Kasi fourth quarter na siyang dumating. Call na po ng team yun. Tama? Kumek? Okay. Call na ng team yun kung i-straight nila ng 10. Lahat kayo naka-50 na. Naka 3 sets na kayo. Okay. Rep!
Let's go! Let's get it on! Eto na! Mr. Pino! Mr. Pino! Binigay kay Ichigos! Eto na si Ichigos! Grabe ka talaga, Mr. Ichigos! Lagi mong isasama asawa mo! Oh! Graybon! Grabe yung cruz! Grabe ang inspirasyon mo! China Oil! Ganda pa sa record na, pero umalit na sunod na agaw ni De La Cruz. Binigay kayo dito. Binigay kayo De La Cruz. Wala. Narito ni Crisostomo. Crisostomo. Binigay kay Santiago. In-assist kay Lito. Na offensive rebound ni De La Cruz. Tinira ni De La Cruz. Offensive pa rin niya. Tinira pa rin niya. Wala. Offensive pa rin ni Crisostomo. Crisostomo. 2-4-2. 5-out. Crisostomo. Nako. Mamaya ito lang ang boses. Pino! 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 Nilayang wala. Narito ni Santiago. Santiago! Santiago! In-assist kay Bielito! Wala! Offensive rebound ni Crisostomo. Bagya-bagya lang daw. Bagya-bagya. Then to shoot. Binigay kay San Jose. Tumagka. Wala. Rebound pa rin nila. Offensive rebound pa rin nila. Nakakuha ni Crisostomo. Then to shoot. Then to shoot. Wala. Nakuha ni Haribo ni Tola. Liber si Jumpino doon sa ila. Wala. Pangalawa. Wala pa rin. Pangatlo. Grabe offensive rebound doon. Grabe stats na. Mamaya. Pagkatapos ito. Possible. May kapito. Santiago. Santiago binigay kay San Jose. Nagtaka si San Jose. Wala. Offensive rebound pa rin ni Crisostomo. Galing naman noon. Good for two by Sir Crisostomo. Bisco. 58-48. Ayan na si Mr. Namaro. Sumalaksak naman. Pinasa na naman kay Mulag. Grabe talaga si Mr. Namaro mag-assist. Tapos masakit pa ang kamay ng inasisan. Pero na-shoot. Grabe ka, Mr. Turla. Umiinig pa. Santiago, kumeke, gandang keke. Muling hindi nagtagumpay. Naribo ni Pino. Napamadali si Sergio Pino. 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 Grabe ka, Mr. Pino. Maganda ang kondisyon nito. Grabe. San Jose, wala. Naribo ni Santiago. Oh. Who's baller? Foul number 99. Third personal foul. Third team foul. On a 7, 1 minute and 28 Hinabol ko seconds. nga eh. Hinabol ko, ginano ko. Grabe yung kondisyon ni Sir Cruz. Ngayon ko lang hindi nakita ang kapagod to ah. Navarro. Navarro. Binigay kay Turla. 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 Then the shoot. Oops. Who's baller? Foul number 49. Second personal. Warning for penalty. Una, pambubuslok. Grabe, Permes. Pasok. Pangalawa. Uy, grabe yung offensive rebound niya. And the shoot. Grabe naman. Offensive rebound na niya. Assist pa niya. At syempre, shoot pa ni Sir Turla. Grabe nilalaro nito ah. Ganda na nilalaro ng Gray ah. Cruz. Under the table. Good for two. Cruz. Break, lock, run. Pili kayo. Hindi kayo
kayo mamimili? Sila. Pili kayo. Para ikaw daw. Si Tan. Call nila yon kasi kayo yung sinaban. Ano naman nila yon? Okay. 30 seconds. 15 to shoot. 10. Pino. 10 to shoot. Pampino. Wala. Offensive rebound ni Tan. Cruz. Wala. Huwag pisasa mo. 12 to shoot. Basket na lang. 10 to shoot. 7 to shoot. 5 to shoot. 2 to shoot. Pisasa mo. Thank you to all our sponsors. La Brea Private Resort, Tiny Box Cafe, Hawkins Learning School, Fine Auto Garage, KS Infinity Center for Dialysis and Diagnostics, St. Gabriel, Siemens Corporation, JCC Auto Garage, Mary Grace Gonzalez Dental Clinic, Express Time, and Maryland Consultancy Services. Back to the ballgame. Fourth quarter. Gray ball. Yes. Abuso. Estacio. Galapor. Abuso. Good for two by Abuso. De la Cruz. Wala. Abuso, rebound ni Abuso. Estacio. Tan. Galapon! Grabe naman si Manong Jun. Kondisyon. Lito. Hot. Out of bounds. Bulan A. Abuso. Struggling. Kuya Manny. Wala. Tan, binigay kay Galapon. Galapon naghanap papasahan. Binigay kay Bulatag. Binigay kay Abuso. Abuso, good for two. Dry Max. Isa na lang ang timeout ng Dry Max. Tatlo pa ang Team Alfonso.
Sugar ball game. Red ball. Shoot lang. Crisostomo. Manny. Kuya Manny. Sumalaksak. Wala. Nariwan ni Mang Crisostomo. Naagawan ni Tan. Binaliwag kay Abuso ni Tan. Good for two by Abuso. Assist by Tan. Crisostomo. 3 points. Estacio. 10 to shoot. 10. Abuso. 5 to shoot. 3 to shoot. 1 to shoot. Violation. So, substitution rep. Wait lang rep. 15. Okay, rep, go. Mark Cruz, nagmamadali. Binagsak kay Kuya, wala. Wala. Save ball. 17 to shoot. Crisostomo. Lito. Crisostomo. Kailangan ni Navarro. Navarro binalibag kay Abuso. Abuso kumeke, umikot. Gandang ikot ang peke naman nun. Good for two by Abuso. Assist by Navarro. Bien Lito. Binigay kay Kuya Manny. Binigay kay Reyes. Reyes. 10 to shoot. Lito. Nakakalang ka. Who's foul? Foul number 58. Second personal. First team foul. Unang baguslo. Wala. Pangalawa. Wala pa rin. Rebound ni Bulat-Ag. Nagkalang pamasar. Nainti ni Mark Cruz. Binigay kay Crisostomo. Good for two. Assist by Mark Cruz. Navarro. Tan. Grabe. Good for two by Tan. Mark Cruz. Dumiretso. Wala pa rin. Malas. Binigay kay Bulat-Ag. Nag-sidestep. Ngunit blanca ni Kuya Manny. Second game, maganda na kayo. First personal, first team foul. Substitution. 40 in, 41 out. Mamaya nito, subdivision na sasabihin ko. Nabubuyoy na ako. Okay!
Good for 2 by Crisostomo. Navarro. 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 Look for the shot. Wala. Substitution. Red. Out 87. In 36. Okay. Go. Mag-ready na po ang second game. Lito, Mikot, Lito. Good for 2 by Gern Lito. DJ Cruz. Galapon. Traveling. Substitution rip. 58 out. 58 out. Boyanin Navarro out. 15 out. 13 and 3 in. 88 out. Okay. Okay. Fine. Tuloy ang laban. Santiago Crisostomo pumuposte ang ulit na bilang ng bola. Binigay kay Sir Junpino. 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 Whoop. Red ball. Santiago Marcus Crisostomo binigay kay Angelo Reyes. Nagtangka, wala. Offensive rebound pa rin niya. Tinira niya. Good for 2 by Kuya Angelo Reyes. Ichigos, ginaban na yan. Man to man. Pino. Binigay kay Sebastian. 10 to shoot. Ichigos. Ichigos. 5 to shoot. Abuso. Wala. Offensive rebound ni Turla. Good for 2 by Mark Turla. Dumating na ang kanilang player ng Makaka. Coach Rico. Gandang assist ni Bianquito kay Sir Reyes. Hichigos. Binigay kay Abuso. Binigay kay Sebastian. 10 to shoot. Pino. Rebound ni Crisostomo. Santiago. Arpoxa. He scored 80-68. Mag-ready na ang ating second game. Shout out, Pascual. Wait lang. May pinalitan sa inyo, Red? Sino? Jerry, 99 in. Reyes out. Sabi lang. Okay. Okay. Back to the ball game. Yeah. Nag-abol ang team drive box. Kanina, alam ko, bilang 20 yan. Ngayon, 12 na lang. Pino. Binigay kay Turla. Sebastian. Then to shoot. Diretso ni Sebastian. Muli wala. Nakawali mong Crisostomo. Nakamali. Ay, nakamali Crisostomo. Binigay kay Pierre Lito.
Sebastian, wala pa rin! Narito ni Bielito! Bielito! Marcus! Nagtangka! Ayaw pa rin! Narito ni Seblin Navarro! Binigay kay Sentula! Yan! And the shoot! Sebastian! Sebastian! Good for you by Sebastian! Crisostomo! Wala! Ibang itula! Binigay kay Navarro, binigay kay Pino! Wala! Tune in! And 18 seconds in the last quarter! 10 to shoot! Tuna! Nakagawa ni Mike Cruz! Mike Cruz! Inagawa ni Sebastian! Wala! Sabrep! Sabrep! Pino out! Cruz in! Okay! Whoop! Call. Technical foul on you, number 15. Continues complaining. First personal foul on you, 15. Comment? Wala naman, di ba? Wala. Natural lang. Hands po lang ang may labas tayo. Natural lang tayo sa liga. Hands po lang tayo ngayon. Okay ka, kuya? Sa hands po lang tayo may pahinga. Sa technical, wala. Kung ano lang yung rules ng basketball, yun ang susundin natin para hindi tayo gumulo. Okay! Score 82-68. Lamang ang Alcoxa. Okay. Mark Cruz. Last 2 minutes. Nakakaway na. Tumatakbo si Abuso. Si Sir Abuso. Wala lang timeout ang team Juhabas. Thank you to our sponsor, La Playa, Taribas, Hankins, Mine Auto Garage, KS, Diagnostic, St. Gabriel, Siemens Corporation, JCC, Auto Garage, Gonzales Dental Clinic, Express Star, Maryland Services Consultants Georgetown. Yon! Back to the ball game. Oras 9, 1 minute and 51 seconds in the last quarter. Oras. Laban. Okay, net. Pelopilo. Tumira si Jerry. Wala. Naribong ni Tula. Tula. Binigay. Ichi Cruz. Ichi Cruz. Ichi Cruz. Ichi Cruz. Ichi Cruz. Ichi Cruz. Di Navarro. Tula. Time to shoot. Ichi Cruz. Ichi Cruz. Wala. Tula. Binigay kay San Jose. Pumete. San Jose. Good for 2 by San Jose. 1 minute and 80 seconds. Bulan Ag. Libre. Good for 2 by Bulan Ag. Marcus. Crisostomo. Wala. Rebound na Navarro.
Second personal foul. Ref butas. Maganda na po ang second game. Warm up agad tayo, idol. Para hindi nakakaya sa... Grabe naman yung Cruz. Umihingi pa ng pag. Umihingi pa. Manok, ito ba yan? Good for two by Pelopilo. Bulat ak. Ay, grabe. Grabe naman si Sir Pelopilo. Sayang. Santiago. Naagaw. Muling ininagdagong pa spinning. Crisostomo tumira. Wala. Rebound ni Sebastian. 25 seconds in the last quarter. Naagaw ni Crisostomo. Tumira. Wala. 15 seconds. Buzzer na lang. Santiago. Good for two by Santiago. Magkamayan po both teams. Nice G.